گھر برباد ہیں، حل مل جائے گا اس. اے انسان تجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے جب تو قابل ڈسکسیبل سبجیکٹ بھی نہیں تھا، ہم لائے تجھے میدان کے اندر. یہ احسان نہیں اللہ ذکر کرتا. 4 کام کرتے تھے دنیا کے ٹاپ نوچ لیڈرز. They used to do 4 things in life. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. غوطہ زن کرایا. They took a deeper dive in their hearts. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے What is arrogance؟ تکبر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اصول تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے ایک حلقہ ہلایا، اس حلقے نے پھر ہلاکات کو ہلایا اور بنایا، اور 3 بر اعظموں کے اوپر مسلمانوں نے اپنی راج کیا. ہمیں درس دیا جاتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ، شیخ صاحب HRM. ہمیں درس دیا جا رہا ہے پولیٹیکل سائنسز کا، ہمیں درس دیا جا رہا ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ کا، ہمیں درس دیا جا رہا ہے آرٹ آف وار کا، وار اسٹریٹجیز. ہمیں درس دیا جا رہا ہے اکنامیکل ریفارمز کا، جنہوں نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہے جب ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ اور آسٹریلیا ڈسکورڈ. ہمیں درس دیا، اور ہماری بھی بدبختی دیکھیں کہ ہمیں ہی درس دیا جا رہا ہے، ہمیں ہی درس دیا جا رہا ہے جنہوں نے درس کا سیگا پڑھایا تھا کبھی کسی. تو مجھے قرآن میں ایک آیت نہیں ہے جس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. ہاں ہے کیا مسئلہ؟ دس از دا پرابلم. ہمارے عروج کی بھی وجہ وہ آیت ہے، ہمارے زوال کی بھی کلی اصول اور قانون وہ ایک آیت ہے. اٹس این آرٹیکولیٹڈ ورس ان قرآن. گھر برباد ہیں، حل مل جائے گا اس. اولادیں کہے کائے میں نہیں ہیں، حل مل جائے. منفیت ہے، وہیں سے مسئلہ ہے. حسد ہے، بغض ہے، تکبر. دشمن دوست بھی بن رہے ہیں، دوست سجن بھی بن رہے ہیں. دیٹ از دا پرابلم. وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہے تو یہ مسئلہ ہے. ہم دلوں کی دھڑکن نہیں بن پا رہے ہیں. وہی اس آیت میں سارا حل. پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، دور بھی نازک دور سے گزر رہا ہے. سنتے سنتے کان پک گئے. پاکستان کا حل بھی اس آیت کو، پوری دنیا کا حل ہے اس آیت کو. اس فارمیٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوج کھڑی کی جنہیں مارا نہیں جا سکا. اسٹل الائیو. اجازت ہے تو پیش کروں. بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ بھائی میں بھی جانا ہے، میں بھی تھک گیا تھا. کل لیا لے کے گئے انہوں نے انج لگ رہا گنے کی مشین کے اندر پا کے میں نے جنت تھکا دیتا ہے. میں بھی کار جانا. اور عمر بھائی ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں مجھے وہاں سے. ہمارے خالو کا شہر ہے الحمدللہ. لوگوں نے پتا نہیں کہ اسی بھی کشمیری بٹ آپ پکے ٹھکے. وہ ایک بٹ ہوتے بیٹھا ہے، ایک بٹ اتھے. اللہ سے قرآن اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. یہ لام اور قد عربی میں ساتھ آ جائے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ قد علیحدہ آ جائے، لام علیحدہ آ جائے تو ٹینشن اتنی. یہ لام قد بڑی ٹینشن، یہ لام اور قد بڑی ٹینشن ہے بھائی جان. علم پڑھیں، علماء کے قدموں میں بیٹھ کے علم پڑھیں، ادھر ادھر نہ جبلیاں ماریں. لام اور قد مل جائے قسم کے بالکلام. وہ کلام ہی قسمیاں ہے. ہر جگہ والعصر والقمر واللیل یہ نہیں بولنا پڑتا. عربی کے اسلوب میں لام اور قد قسم کے بالکل. لقد من اللہ علی المؤمنین. اگر انسانوں پہ میں نے کوئی احسان کیا ہے نا، مننا، تو میں ایک احسان کا ذکر کروں گا تم پر ہے میرے بندوں. ویسے تو بنایا میں نے تمہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر. اے انسان تجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے جب تو قابل ڈسکسیبل سبجیکٹ بھی نہیں تھا، ہم لائے تجھے میدان کے اندر. یہ احسان نہیں اللہ ذکر کرتا. ویسے فبی ای آلاء ربکما تکذبان میں اللہ پھر احسان دکھاتا نا، پھر وہ روکتا ہی نہیں آیت کہیں. لیکن انقلابی آیا تھا، انقلاب. پے کے 3 نقطے، سے کے 3
ना कोई इनाम खड़ा करे कि मैंने तुझे तेरी अकल के हवाले नहीं किया। आई डिड नॉट लीव यू टू योर ओन इंटेलेक्ट्स। मैंने तुझे तेरी अकल के हवाले नहीं दिया कि तू ये उसूल और कानून और ज़वाबित और कुलियात और जुज़ियात को कैसे मजबूत करके एक फलसफा खड़ा करेगा। मैंने तुझे नबी भेजा। इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता कि मैंने तुझे नबी मिन अनफुसिहिम, तुम में से ही ऐसा कलाम खड़ा किया मैंने, तुम ही में से मैंने मिजाज खड़ा किया एक, तुम ही में से मैंने एक समाज खड़ा किया और तुम ही में से मैंने एक रिवाज खड़ा किया। तुम ही में से 4 काम करता था। 4 काम करते थे दुनिया के टॉप नॉच लीडर्स। They used to do 4 things in life. यतलू अलैहिम आयाती, वो लोगों में बैठते थे और थोड़ा बहुत महफिल को लाइन अप करने के लिए कुरान की आयतें पढ़ते। स्टार्ट इससे करते थे, कुरान पढ़ते थे, जो इधर उधर सीधा पदरा हो जाता ना, हम लाइन अप करते थे, कुरान तिलावत होती थी। अगले 3 हैं स्ट्रैटेजी। वयुज़क्कीहिम, 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 वो बड़े बड़े दुनिया के सबसे टॉप नॉच लीडर्स, माइकल हार्ट कहता है 100 सक्सेसफुल आदमी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप ऑफ द लाइन, जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम 5th नंबर, एक ईसाई खुद कहता है आपसे सलाम टॉप। युज़क्की, वो इंसानियतों की नफ्सियात में गौताजन होके उन्हें खुद लेके जाते थे, अंदर की बलाओं से लड़वाते थे और पाक साफ करके बाहर निकालते थे। उन्होंने लोगों के काफिलों को उनके अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। गोता जन कराया, दे टुक अ डीपर डाइव इन देयर हार्ट्स। आज कोई शख्स ये फैसला भी करे ना कि ठीक है मैं जानने की कोशिश करता हूं मैं कौन हूं, बड़ा अजाब बन के आ जाएगा माशा। ये तज़किया नफ्स बगैर उस्ताद के करेगा ना, मजीद बर्बाद हो जाएगा। तज़किया तो नफ्स हो जाएगा, तज़किया तो नफ्स का तो नहीं पता। बगैर उस्ताद के ये बे उस्तादा इल्म जो है ना, बे उस्तादा इल्म, बे उस्तादा, बेसंदा, बगैर सनत का और बगैर उस्ताद का इल्म सिवाय तबाहियों के और कुछ नहीं लेके आ सकता। ये बे उस्तादा इल्म जो है, मुझे ये लगता है साहबा के पास लोग फतवा लेने आते तो कहते हैं उससे पूछो, वो कह रहा उससे पूछो। हम लोग क्या कहते हैं, मैं दसना सारे इरफान दे जिन सारा इरफान मेरे ऊपर नाज़िल है। वो डरते थे जवाब देने से और हम तजर्रा है हमारे अंदर बताने। आई हैव एन ओपिनियन सर, जिन्होंने दुनिया पे राज किया उन्होंने राय नहीं दी अपनी, जिन्होंने दुनिया पे राज किया उन्होंने मौक़िफ़ ही नहीं पेश किया अपना डर के मारे। और जिनके पास आज ठन्नी चवन्नी नहीं है उनके पास राय हैं, आरा। ये जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते थे कील कौल आरा अकवाल होंगी, सब्सटेंस नहीं होगा अंदर, मवाद नहीं होगा। राय का बाजार करा नहीं, मेरी राय के अंदर है अल्लाह के बंदे। युज़क्कीहिम, नबियों ने नफ्सियात को एड्रेस किया था, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन, तज़किया नफ्स कराया उसके मन में उतर, उसे मुतारिफ कराया तकब्बुर क्या होता है, मुतारिफ कराया तकब्बुर क्या होता है। पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने, व्हाट इज एरोगेंस, तकब्बुर क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया बतरुल हक वगम्तुन नास, लोगों को हकीर समझना किसी भी जिस्मानी वसफ या रूहानी वसफ की वजह से, या हक सामने खड़ा हो रोशन दलाइल के साथ और तू मुंह फेर के उससे डिनाइल में चला जाए, प्योर तकब्बुर। तो ये वाला तकब्बुर तो लोगों में नहीं मिलेगा आपको, जो आदमी की बात करते हैं, जो यूं करके खड़े हो जाते हैं आगे से, लोगों को यकीन नहीं, ये तकब्बुर नहीं होता लोगों में। ये वाला तकब्बुर मिलेगा, उसे दलाइल के साथ समझा रहा है, उसे शवाहिद के साथ समझा रहे हैं, उसे नसूस के साथ समझा रहे होंगे। मैं नहीं छोड़ सकता अपनी बात।
मुसीबत, हम मौका समझा रहे हैं उसको, 10 जिहाद से समझा रहे हैं ये बात ठीक नहीं है, मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता, आई कैंट। समझाया जा रहा, समझाया जा रहा नहीं। एक शख्स आया आपसे सल्लम के पास आके कहता है जिना की इजाजत दें आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आसान अंदाज में सो हदीस है, क्या तू चाहेगा ये तेरी इमाम है इनके साथ किया जाए, क्या तू चाहेगा तेरी ये खाला फुफियों के साथ, समझा? मैं कहा मैं गल समझ आ गई। एक आदमी था हज़रत उमर के दौर के अंदर, वो चढ़ती है ना, लोगों को थोड़ा सा इल्म आ जाता है, ये थोड़ा सा इल्म आ जाए, चढ़ती बड़ी है। मदरसे के मुंडे हस रहे हैं ना सारे, इन्होंने सब ने पता है थोड़ी जी 1-2 क्लास के जो फर्स्ट ये कुलिया सानिया और सालसा जो मुंडे होंगे ना मदरसे बड़े कब्बे होंगे, नवी नवी बुलुगुल मराम पढ़ी होंगी इन्होंने, आ जाते ने हाफिज इब्न हजर ला के दसो यार रावी तुम पता है शेख साहब बड़े शेखा में तंग करते हैं यार, शेख दसो यार रावी जरा है इमाम बुखारी खामोश है उत्ते तो की फतवा है? नवा इलम फुदकता है बहुत ज्यादा, बड़ा फुदकता है नवा नवा इलम। आ मैं दसा तेन है मिन 8 किस्म का होंगे अरबी दिन का, चला मैं तुम दसा तेन की मुंडिया को पता है क्या? दलाइल रखे हैं सामने, समझा रहे हैं, नहीं दल नहीं समझा, बड़ा तकब्बुर है, बड़ी आज़ी के साथ लोग, बड़ा तकब्बुर है, अल्लाह कहता है बड़ा किबर है, मनी जोड़ी गल समझ आई बस वही है, तुम सारे वड़ जाओ जाके जरा मैनू को समझ आया ना नुकता, किसी प्योर को समझ आया ये किस तरह समझाया उन्होंने।